Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Pored mene je moj brat Živan. Nalazimo se u mestu Gunjaci. Pre 2 godine imali smo jedan video, ko nije gledao, imate u gornjem desnom uglu. Žele, reći nešto. Ko je gledao ovo, bili smo Vodenice kod vampira, Vodeničko selo, novo ime. Pre godinu dana pušteno da radi. Pavke, Utiske neke. ovdje smo bili pre 2 godine i ja kažem, koga zanima, prava priča, zdrava priča, priroda. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe i odgledajte video do kraja. Dosta ne za nas. To. Uživajte u vidu. Stigli smo u selo Gunjake, zapadna Srbija, da vidite kako je ovdje lepo. Evo ih jerići, oni se koriste za klopu, zato što ne daju mleko. Evo da vam pokažem još par prizora, ali sklonit ću sebe da vidite. Kod brata Žileta smo došli. Vidite tu prirodu. Milina Božja. Off-road put. Uz put sam vidio stare sorte šljiva. Ima malina, kupina. Pogledajte kako je lepo. Milina. Dođite kod Čika Carpija, nemoj da se plašite. Nažalost, ovi su za klopu, pošto su jarići. Ali dobro, mora nešto se jede. Evo ovako, posle obilne hrane, malo smo odmorili i naravno sad šetnja kroz jednu lepu prirodu. Nema samo da se leži, mora malo i da se šeta. Evo pogledajte sad kako izgleda. Evo ga Vuk. Žileto, maturi, Savke. Idu telefoni kao To. Sad pokažemo prirodu, evo pogledajte. Nema ovdje vrućinčine, ljudi. Ovdje je prijatno. Pogledajte, šuma. Sunce prži, ali ovdje je milina. Pogledajte. Zapadna Srbija. Kako more, kakav Dubai, kakve gluposti. Evo, divlje neke kupine. Pogledajte. Žive duše nema. Naletimo tako na neku šljivu. I uživancija. Evo, maline. Evo malo divlje kupine. Pogledajte kako su lepe. Ali pogledajte čanarika ili kako je već zovu kod vas. Pogledajte kolike su. Pogledajte koliko je ovo krupno. Fantastično. Od ovog može dobra rakija da se napravi. Pogledajte kako ovo lepo izgleda. Ovo je sve prirodno. Evo na neku janje gore. Ima milina. Evo ima i ove žanarika. Ali ova sitnija, tako ima i kod mene u Bangladešu. Ali ove ovamo su nevjerovatne, kao breskva. Pogledajte sad razliku. Ove sitne i ove tamo. Prelepo. Pogledajte pogled. Evo i kovčice. Ovdje pasu pod ručnom. I onda vi jedite fast food. Crkotine po McDonaldsima. Zajebancije. Kod Žileta. Jaretina. Najjača na svetu. Selo Gunjaci, zapadna Srbija. Sloboda, priroda. Ne mogu da vam opišem. Mir, tišina. Samo ja barbonjam, samo se ja čujem. I šljivik mali za rakiju. I kućicu na kraju sela. Znate onu pesmu, to vam je to. Evo ga šljivik. Pa sad ko ne pije rakiju može i neki pekmez džem da se pravi. Gunjaci, samo jako, ide gas. Evo da vidite kozice. Kako beše, Alpina? Alpina, znači pasmina. Evo imamo i gore malo. Teši, kozice.
Nalazimo se u Bukovoj šumi. Kao što vidite, baš je prava šuma Bukova. Bunar. Pravi prirodni bunar. Ovdje se voda sliva u ovaj tank za napajanje koza. I onda pumpa tera crevima gore, ima jedno 100 metara. Nisam smio da snimam. Kad sam išao nizbrdo da se ne bi polomio negdje, ipak ne znam put. Evo pogledajte kako lepa Bukova šuma, pogledajte. Baš prava šuma. Ma kako ovo je super, ovo je Milina. Ovo je... Ja sam oduševljen. Prelepa priroda. Ne pamtim kad sam zadnji put bio u nekoj šumi. Ali stvarno. Jer ono kod mene to je više ono šiblje neki bagrem i nemam pojma, nemam ovo kakvi šuma ovo. To ne postoji. Oma pravo, nema tu To je to. Evo čovjek kaže koji ovdje živi godinama, nikada toliko oluje nisu bile strašne, uvijek su oluje bile strašne, ali ovo izuzetak, kao pogledajte zdrava bukva, pogledajte kolika se polomila. A i gore smo već naišli na neko drveće, to znači da se klima promenila, da to nisu glupe priče, zaista ono nevreme je ovdje lomilo zdravo veliko drveće. Znači ovdje je čovjek zakopao malo ovdje zemlju i pogledajte, ima vode. Iako smo mi na brdu, pogledajte, mi smo na velikoj visini, ali ovdje ima vode. Ovaj bunar je stariji od 70 godina, ovo ovdje. I ja sam se iznenadio. Ja sam obično mislio da su bunari dole negdje u podnožju brda, ali nisam znao da ima i na samom brdu. Ovo nije bunar kao bunar, ovo je Dobro, izvor. ovo je izvor, da, tako je, neka vodena žila koja ko zna odakle ide. Inače nam kažem, ovdje smo samo Buda, ja, Žileto, Čale došli ovdje, a oni gore momci nisu. Oni ne smiju u potok i ne smiju u šumu. Ono, slabo su oni za pešačenje. Jedno Sarpi, pošto je ono đak pešak, on može da pešači. Evo ljudi, pričao sam vam, pominjao sam vam bukve. Pogledajte, ovo je bagrem. Ja nikad nisam vidio oliki bagrem. Kod mene bagrem u mom Bangladešu je bagrem, ono ne znam, možda ima 5 metara, ali oliki bagrem ja nisam nikad vidio u životu. Evo i ovo mi je bagrem. Pogledajte. Koliko li je to staro? Staro je možda i ono, otko znam. I to ima 50 godina sigurno. Ima, 50 i 60 možda. Znači ovo je starije nego ja. Pa da. Evo ljudi, turistički plaćaju naš Dido ovako. Kažu hiking, šetnju kroz planinu, idu na ne znam gdje. A na 2,5 sata od Beograda imate ovakvu prirodu. Da dođete da uživate. Isto je planina. Isto je planina. Koja je najbliže ovdje najpoznatija planina? Ovdje ne bliže, Rožanj. Da, kako? Rožanj. Rožanj. Manastir Da. ima gore. Manastir. Ovdje je 22 km od Bratunca, od Bosne. Da. Se nalazi ovo mjesto. Šta tu pola sata skoro? Pola sata kolima, znači do bosanske granice. Da. Tolika je tišina da se čujemo samo nas dvoje. Kako pričamo? Nema Ne čuje se ni ptica nijedna. Trenutno. Ne čuje se ni ovi govor. Ništa se ne Pospao čuje, sve. znači da li zbog vrućine ili ne znam. Ja sam se malo uznojio zato što pričam i pešačim, ali verujte mi, ovdje je jako prijatno. Ovdje u šumi, evo divlje jagode. Moram mi to da sploda, ali evo jagoda. Ja da nisam s tobom sišao ovdje dole. Pa šta sam ja vidio? To mogu da vidim i kod mene tamo. Put i kuću. Ali vidiš, dobro je. Put i kuću. Stani, pa kad se već tu mogu. Ali šumu ja nemam. Ja ovu šumu nemam. Znači, ja imam u Beogradu park. A to ne možeš se porediti s ovim. Park i ovo. Jebo park. Park je park. To. Dobro, imaju park za zeleno, lepo je to malo da izađe. Idemo se gledaju ženske, tako to, ali... Jer ima neke divlje životine da naiđu. Ima list Lisice, a? i srne. I srne? Da, srne, da. Ovo je stvarno za ljubitelji prirode. Jer neko ko ne voli prirodu džabe, mu sve, neko je navikao na betončinu, na one betonske kaveze, na grad. I onda ode jednom godišnje negdje na more i misli da je ne znam šta. Pogledajte ovo. Nažalost, ovo sve izumire. Nažalost, ovo su posljednje generacije, posljednji ljudi koji žive od svog rada. Je kozar, bavi se kozama, proizvodi mleko, sir.
To mu je glavni izvor prihoda. Evo pogledajte neku staru krušku. Neka divlja sigurno. Ne, puška more, kalen. Aha. Samo carinska neka. Da, starinska pa vidim da su sitne. A, sitne, ba ne znam nije kako se zove. Češ da zatvoriš? Neka se, još ne, zato imam jednu kozu ovdje ovo. To. Tamo. Gdje ste, bando? Evo, znači, 100 metara niže gdje smo snimili onaj bunar. Voda ide ovdje u ovu cisternu. Iz te cisterne se napajaju koze. Kozima dole i gore razvojeni su da bi se lakše tako muzle. Eto ljudi. Pa desije mi smo snimili celu seriju. Jedno lepo domaćinstvo. Koliko sam razumao, vi ste jedini od ovih meštana koji radite koze. Pa ovdje u ovom U selu. ovom selu, da. Marinkovići, da. Eto, nažalost. Jedini čovjek koji u Gunjacima gaji koze. Eno je ekipa dole. Kolegijum sad PTV kanala. Nije htjelo. Ipak ide dole gdje smo išli ovaj gospodin i ja. Evo ulazimo u jedno lepo mjesto koje kada sam pre 2 godine snimao bilo u izgradnji. Mislim da se tad zvao video, da se ovo zvalo kod vampira ili nešto tako. Evo pogledajte, ćemo malo da snimimo. Žubor vode. Brat Savke koji isto snima i uživa. Gledajte kako lepo osvjetljeno. Evo je vodenica. Evo da vidite kako sad izgleda 2 godine kasnije. Ovo je jedno cool etno mjesto. Šta kažeš Vuče? Kako izgleda 2 godine kasnije? Kao raj na zemlji. Evo ljudi, pogledajte, kakav raj. Raj na zemlji. Ovdje mogu da se sednem. Ovu lješku. Žubor vode, priroda. Ma milinku. Milina Božja. Nakrivim šešir. I uživam. Vrate, na ovoj ljušci bi cijel dan bio. Probaj, vrate. Vidiš kakav trip. A te bra. Žubor vode, ladovina. Što bi rekao Miroljub Petrović, dobro za mudrovanje. Znači da sedemo i da mudrujemo i da pravimo planove. Sve 4 u vis. Da jedemo proju, vrate, kačamak i da uživamo. Brat Savki. Šta kažeš Savki? Pa super, mi smo bili ovdje 3 godine i po dana i sad je još lepše nego što je bilo. Sad je baš za uživanje. Uživanje za dušu i telo. Hladovina, da, super. Hej!